अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा कुरानिक तजवीद क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज पार्ट थर्ड लेसन है फिर से रूल ऑफ नून साकिन एंड तनवीन का, और आज हम देखने जा रहे हैं थर्ड रूल, नून साकिन और तनवीन का थर्ड रूल है इक़लाब। जी, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता दिया है इजहार के बारे में और इदगाम के बारे में। दोनों के कितने लेटर्स होते हैं? इजहार के भी 6 लेटर्स और इदगाम के भी 6 लेटर्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर ज़रूर देखें और ज़रूर सीखें, ठीक है। चलिए, तो इक़लाब के कितने लेटर्स होते हैं? ये बहुत इजी है, क्योंकि इक़लाब के सिर्फ एक लेटर होता है, सिर्फ एक लेटर। कौन सा? बा। जी, इक़लाब का एक लेटर होता है सिर्फ बा, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं इजीली, बा, अलिफ बा, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसमें ये जब कुरान में आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि इक़लाब है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इक़लाब का मतलब होता है चेंज, किसी चीज को चेंज कर देना, ठीक है, किसी चीज का रिप्लेसमेंट कर देना। ओके, चेंज, इक़लाब का मतलब चेंज होता है, तब्दीली। ओके, तब्दीली। तो इक़लाब कहते किसको हैं? तो जब नून साकिन कैसा होता है? देखिए, नून साकिन और तनवीन, 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर के बाद हुरूफ बा आ जाए, तो वहां नून साकिन और तनवीन के बदले गुन्ना के साथ मीम को 2 सेकंड तक पढ़ा जाएगा। जी, अब आइए मैं इसको आपको दिखाऊं। अब मैं आपको बता चुकी हूं कि आपको 2-3 चीजों पर फोकस करना होता है, ठीक है। सब में थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको देखना है, कुरान में कहीं नून साकिन और तनवीन दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा नून साकिन, ठीक है, नून साकिन और तनवीन 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ीर दिखा, वहां ठहर जाइए, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि उसके बाद जो लेटर है, नून साकिन और तनवीन के बाद जो लेटर्स हैं, कौन से? बा है क्या उधर? तो आप चेक करिए, नून साकिन तनवीन के बाद बा लेटर दिख रहा है। वेरी गुड, अगर बा है तो मतलब वहां इक़लाब होने की गुंजाइश है। बट सिर्फ बा नहीं, आपको गौर करना है एक छोटे से मीम पर। जी, एक छोटा सा मीम पर गौर करना है। मीम, अगर आपको ये दिखता है वर्ड में, कुरानिक वर्ड में, तो मतलब वहां इक़लाब हो रहा है। अब उसको पढ़ेंगे कैसे? आपको पता है, उसको चेंज कर देंगे। अब नून साकिन और तनवीन का साउंड क्या होता है? क्या होता है? नाना का साउंड निकलता है ना। पर अब यहाँ पे क्या होगा कि ये नून साकिन तनवीन का जो अन साउंड है, ना, वो माँ में चेंज हो जाएगा। अगर आप मीम देखते हैं वहां पर बा के पास, तो ठीक है, अगर मीम आपको दिखता है तो आप इस नून साकिन और तनवीन के साउंड को आप मीम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका इक़लाब का रूल कंप्लीट। आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। पर एक चीज का ध्यान रखें, आप इस छोटा सा मीम अगर आपको दिखे, इनके साथ दिखे तभी करना है, वरना आप मीम वक्फ की, स्टॉपेज की अलामत भी होती है, तो आप उस चीज में कंफ्यूज नहीं करिएगा। आपको ये सारी चीजें देखनी है। क्या देखनी है? तनवीन नून साकिन के बाद अगर हुरूफ बा आता है और वहां छोटा सा मीम बा के पास पाया जाता है, तो ये तनवीन और नून साकिन मीम में चेंज हो जाता है, और उसको हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और उसको 2 सेकंड तक स्ट्रेच करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। ओके, तो आइए एग्जाम्पल में बताऊं, पढ़ाऊं आपको, कुरान से है ये। अहदल्लाही, अहदल्लाही। अब देखिए, यहाँ नून साकिन है, मिन में नून साकिन है, नून साकिन, और यहाँ मीम
پھر با، یہ با اور پھر آئین اور دال ہے. تو یہ دیکھیے ہمیں کس پہ فوکس کیا ہم؟ اچھا یہاں نون ساکن ہے تو ہم رک گئے. ارے یہاں تو میم بھی ہے، ویٹ، با بھی ہے. او تو یہاں اقلاب ہو رہا ہے اور اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ عہد اللہ من بعدی. من نہیں کہیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ من بعدی. مم، اس کو ہم چینج کر دیے، نون کو کس سے؟ میم سے چینج کر دیے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں رکے. ٹھیک ہے، رول پہ ہم رکیں گے، ویٹ کریں گے، ہم 2 سیکنڈ اس کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیے من بعدی. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل دیکھیے. یہاں پہ دیکھیے تو یہاں پہ نون ساکن، یہ رہا نون ساکن. اب نون ساکن کے اور یہ نون ساکن کے بعد با بھی ہے. اب میم دکھ رہا ہے، یہ میم بھی ہے. تو اب پھر اس نون ساکن کو میم سے چینج کریں گے اور ہم کیا بولیں گے؟ فَمَن بَدَّلَهُ فَمَن بَدَّلَهُ. ٹھیک ہے نا؟ تو نون کو کیا کیا؟ میم سے چینج کیا، وہاں تھوڑا رکا. اوکے، اب آئیے ایک لاسٹ ایگزامپل اور دیکھ لیں. اب نون مشدہ ہے تو یہاں پہ گنگنانا ہی ہے. میم مشدہ نون مشدہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھہرتے ہیں، اس کو بھی گنگناتے ہیں. سم بکم عمی فہم. اب یہاں پہ کیا ہے؟ میم پہ کیا ہے؟ تنوین ہے، 2 پیش ہے. ٹھیک ہے، میم ورڈ ہے، یہ میم میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہ میم اس کے ساتھ ہے، صاد کے ساتھ، اور اس میم کے اوپر تنوین ہے، 2 پیش ہے. تو اب کیا کیے ہم؟ اس سمن، اگر یہ میم نہیں رہتا تو ساؤنڈ کیا آتا؟ سمن آتا. بٹ اب یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے کیونکہ میم کے بعد با حروف ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا میم بھی ہے، تو یہاں اقلاب ہو رہا ہے. تو اس تنوین کو میں نے میم میں ہم نے چینج کیا. تو کیا بولا؟ سم مم. تو پڑھیے پھر سے. سم بکم عمی فہم. سم بکم عمی فہم. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اقلاب ہوتا ہے اور ہمارا اقلاب کا یہ لیسن پورا ہوتا ہے. تو بہت ایزی ہے، بس آپ کو غور جو کرنا ہے وہ 3-4 چیزیں جس پہ غور کرنا ہے. نون ساکن تنوین دیکھنا ہے. دوسرا ہمیں دیکھنا ہے کیا نون ساکن تنوین 2 زبر 2 پیش 2 زیر کے بعد حروف با آ رہا ہے، رکے، اور پھر وہاں کیا با کے پاس نون ساکن تنوین اور با کے پاس چھوٹا سا میم آ رہا ہے. تو وہاں پر پھر کیا کریں گے؟ نون ساکن تنوین کو ہم میم میں کنورٹ کر دیں گے. اس میم کو وقف کی علامت نہیں سمجھیں گے. میم جو ہوتا ہے اسٹاپج کی بھی علامت ہوتی ہے، بٹ اس جگہ ہم رول اپلائی کریں گے اقلاب کا. ٹھیک ہے، پر اس والے میم کو ہم وقف کی علامت سمجھ کر آگے بڑھ نہیں جائیں گے یا رک نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.